Нас привезли в музей исторический. Такая деревня, да? По-моему, деревня. Это не крепость, именно деревня. Или крепость. Не знаю точно. Вот организаторы. 저는 오랫동안 역사를 가르치는 일을 해온 사람이고요. 네, 그 역사를 배경으로 이렇게 아이들이 읽는 역사 동화책을 쓰는 사람이에요. 오늘은 여러분들이 남원에 오셨으니까 남원에서 가장 유명한 그곳을 갈 거예요. 네, 여기 여러분들이 계신 곳은 남원에서 가장 유명한 곳입니다. Самое такое знаменитое место есть. 이름은 광한루원. Называется Пангу원. 따라해 보세요. 광한루원. 한루원. 힘들죠? 다시 광한루원. 네네. 하늘나라에 달나라가 있어요. 달나라. Есть же там Луна, лунное царство. 네, 달나라에 있는 임금이 사는 궁궐 이름이 광한루예요. И там у них, ну, по сказкам, короче, там якобы дворец есть королевский на лунной стороне, на луне. 네, 그래서 옛날 사람들이 달나라에 있는 궁궐 이름을 따서 이 남원에다가 멋진 정자를 지어놓고 이름을 광한루라고 붙인 거예요. Ну, вот здесь вот создали что-то похожее и назвали вот именем. 네, 그러니까 하늘나라에 있는 궁궐, 네, 아, 궁궐과 정원에 конечно. 오신 거예요, 여러분들이. Просто 하늘나라에 있는 снимаю на 궁궐과 память. 정원에 오신 거예요. То есть мы пришли сюда считать как небесный, копия небесного дворца. 네, 하늘나라에는 누가 살까요? 하늘나라에? Кто на небе живет? 하늘나라에 신선 아닐까? 신선? Ну, эти как феи, такие восточные. 남자는 신선, 여자는 선녀. Фей и фейки, типа, да? 그래서 여러분들은 지금부터 남자분들은 신선이 되고 여자분들은 신선이 되어서 선녀가 되어서 들어가는 거예요. В общем, небесные жители, феи, восточные девушки. 네, 신선 여러분, 선녀 여러분 저를 따라오세요. Давайте. Господин товарищ. Я учебник готовился. Что? учебник готовился. Этого я... 한경에서 왔고. Температура где-то плюс 25. Сейчас посмотрим. Так, и подходим мы к какому-то дереву. Оно какое-то особенное, может быть даже священное. Сейчас послушаем. 자, 이 나무 이름은 팽나무입니다. 팽나무. Давайте Пеннаму. 네, 팽나무. 팽나무. 펜나무. 네. 자, 우리나라는 이 팽나무, 느티나무 이런 나무를 마을 입구에 세웠어요. То есть специально такие деревья сажали перед входом в деревню. 자, 이 나무는 나이가 몇 살쯤 됐을까요? Как думаете, сколько лет этому дереву? 네, Примерно не знаю. 거의 500살. 500 лет где-то. 네. 이 정원에서 가장 오래된 나무예요. Очень такое старое дерево. 네. 500년 동안 이 자리에 있으면서 정말 많은 일을 봤겠죠. Много чего было в этом месте. 그 중에 한 가지 일만 말씀드릴게요. Сейчас расскажу одну 네. вещь. 100년 전에 있었던 일입니다. 바로 이 자리에서. Это 100 лет 자, назад. 옛날에 100년 전에 여기는 시장이었습니다. Здесь рынок был 100 лет назад. 네, 초가집, 옛날 우리나라 사람들이 살던 작은 초가집들이 잔뜩 있었어요. То есть много было домов здесь таких домишек. 그리고 저쪽에 보면은 지금은 찻길인데 찻길 건너편에 큰 강, 요천이 흘러요. Там через дорогу большая, ну, река протекает же. Дороги, что только не было. 예, 배에서 내린 소금이나 쌀이나 많은 것들이 여기서 팔렸죠. То есть лодки по реке привозили товар, там соль, например, там здесь там всякие. Здесь продавали.
그런데 1919년 4월 4일 여기서 큰 일이 일어났습니다. 1919년 4월 4일. В 1919 году, это 1 марта здесь, Агас, знаете, что событие было? 여러분들이 좀 아시는 로마스크 일이에요. 우리 민족에게 굉장히 중요한 일이 일어났습니다. Очень важные такие события происходили. Это один из организаторов. 대한민국 만세! То есть это движение за независимость Кореи. 다시요. Да, Антон Николаевич. 대한독립 만세! А здравствует независимость Кореи. 네, 만세 운동이 처음에 서울에서 일어났는데 서울에서만 한 게 아니고 전국에서 다 То есть не 일어났어요. только в столице Сеуле эти демонстрации были протестов, там и по всей стране, по всем городам фактически основным. 네, 전국에 одновременно. 마을마다 시장에서 만세 운동을 했는데 남원에서는 바로 여기 하고 성 안에 있는 큰 시장에서 같이 일어났죠. То есть везде, вот, на рынке и тут, на центре везде вообще. 몇 명이 모여서 했을까요? 몇 Как вы 명? думаете, сколько людей собралось? 몇 명? 1000명? 1000명? 3000명. 3000. 그리고 한 번 한 게 아니고 여러 번 했어요. Поэтому, в общем, 3000 человек собралось. 그리고 많은 사람들이 죽고 잡혔는데 그 중에서 여러분들이 굉장히 잘 아는 분의 조상님이 가장 먼저 돌아가셨어요. Ну, то есть это японская полиция, значит, стали разгоняться. Кто-то погиб, кто-то в тюрьму забрали. 그러니까 여러분들 BTS 아시죠? BTS. Где слышали группу? BTS 만든 사람이 누구냐면 강시혁. 강시혁 알아요? 강시혁? Знаете, кто такой? 예, 강시혁. 예, BTS 만든 강시혁의 조상님들이 만세운동 이거 가장 그랬죠, 앞에 서 있다가 В 총을 авангарде 맞아서 стояли движение 죽었어요. за независимость. Это Да. первые были, погибли, расстреляны. Да. Первых, да. 근데 그분과 그 형제들 그리고 부인과 어머니까지 돌아가셨어요. Ну, целая семья фактически погибла там. 네. Маму даже стреляли. 그래서 그 이야기가 전라도에서 굉장히 유명한 만세운동 이야기이고 서울에 가면 탑골공원에 그게 잘 새겨져 있습니다. Там в Сеуле тоже есть там ходит этот парк, пагода, да, вот, там ну, тоже вся эта история отражена. 네, Здесь вот это такое событие. 네, 여기가 바로 그 1919년 만세운동의 현장이라는 거 알고 이제 따라오세요. Все, пойдемте дальше. Быстрее пойдемте, а то времени не так много. 스피커를 좀 뒤로 이렇게 소리 더 줄이세요. 더. 네. Это карпы. Да, зеркальные карпы. Ой, не зеркальные? Нет, не зеркальные карпы, это карпы. Даже поближе, если рыб больше. 이쪽으로 오세요. 여기는 Идемте, здесь рыб еще больше пошли. 잉어입니다. 잉어. Головные карпы, что ли, много было. 네, 대한민국에서 가장 큰 잉어들이 여기 있습니다. Самые большие карпы здесь. 여기 잉어의 역사는 1917년으로 올라가요. 일제시대 때부터 여기서 잉어를 키웠어요. Здесь вот 100 лет назад это тоже создались. 네, 이쪽으로 오세요. Культивировали такой рыб. Шаманизм карма. 자, 여기 설게요. 자, 여기부터 보고 갈게요. Вот, посмотрите сейчас. Ну, вот это сооружение. 광한루. 안한루.
건물이 있죠. Вот это здание видно, да? Не маленького размера. 네, 아주 큰 집이 있는데 저 집 이름이 Вот это 광한루예요. называется Куангалу. 네, 신선들이 살고 옥황상제가 사는 하늘나라 궁궐을 따서 지은 거예요. Ну, то есть как по образцу, по сказкам. Так что 저 что дворца на 건물을 тот момент. 처음 지은 거는 지금부터 600년 전입니다. Где-то 600 лет назад впервые это так построили. Ну, реставрации тоже были. 근데 저 건물은 600년 된 건물이 아니에요. 네, 400년 된 건물이에요. Где-то 400 лет получается. Там. 왜 그랬을까요? Почему? 자, 600년 전에 큰 광활루가 있었는데 То есть большое 그거를 было здание, по-моему. 400년 전에 일본이 조선을 쳐들어와서 다 불태워 버렸어요. Когда сражения здесь были, то пострадало здание, даже сожжено было. Потом 400 лет назад это восстановили. 여러분들 임진왜란 아시죠? Имдин-Веран. 임진왜란. 이순신 장군. 이순신 Адмирал 장군 Исунсин 알아요? слышали? 이순신 장군? 네네. Японцев уничтожил, который? 예, 이순신 Корейский адмирал 장군은 Исунсин. 바다에서 싸웠고 육지에서는 또 많은 사람들이 싸웠는데 군인이 아니어도 나가서 나라를 지키면서 열심히 싸웠어요. То есть и был простой народ, кто на суше воевал против самураев. На море Исунсин весь флот уничтожил фактически. На Да. суше там и монахи были, и простой народ и так далее. Дворяне же ходили. 그때 남원에도 왜군들이 일본군들이 많이 쳐들어왔는데 그때 남원 사람들 다 죽이고 남원에 있는 이런 큰 건물들을 다 불태웠습니다. Вот тогда это здание сильно пострадало, там пожар был. 네. 그리고 나서 전쟁이 끝난 그 이후에 다시 지은 거예요. 다시 после 지은 지 400년이 войны 됐습니다. Опять, ну, восстановили корейцы это все дело. Ну, это где-то лет, сколько, 400 лет, наверное, с чем-то. 네, 이리 오세요. А так 600 лет назад было построено. 그죠? Там, видите, на потолке эти птицы изображены? 학이에요, 학. Это этот аист, 얘는 봉황. 봉황. это феникс. 하늘나라 궁궐, 임금님이 사는 궁궐을 지키는 그런 새들이에요. Ну, это птицы такие мифические, защищающие дворец. 자, 우리가 서 있는 이 작은 섬들은 신선이 사는 그런 섬을 상징하는 거예요. 신선. Ну, вот это вот мифические вот эти существа. 네, 신선과 선녀들이 거닐던 하늘나라의 그런 정원을 이 땅에다가 이렇게 만들어놨어요. Как на образцу сделано. 그리고 여러분들 앞에 보면은 물이 있죠. Вода видно, да? Водоем. 네, 저 물은 밖에 있는 요천물이 이렇게 들어오는데요. Это с той реки, которую мы ехали. 이 물은 하늘에 있는 은하수를 상징해요. 은하수. Это символизирует это Млечный Путь на небе. 은하수 아세요? 은하수? Знаете? Млечный Путь. 은하수를 갈락티카. 상징하고 네. 갈락티카. 예. 그 은하수 위에 다리가 있어요. 7월 7성날마다 견우하고 직녀라는 По сказкам там это 남자와 ткачиха, это пастушок встречается как 여자가 만나는 다리가 있는데 그 다리를 один 상징하는 день в году. 다리를 이렇게 만들어 Вот 놨습니다. это наподобие этого вот мост, видите? 네, 이 다리 이름이 встречаются 오작교예요. 오작교. Любимый, Оджакён называется. 네, 그래서 하늘나라에 있는 이야기, 견우와 직녀 이야기가 이 땅에서는 춘향이와 이도령의 이야기로 Слышали 태어났습니다. сказание о Чунхян? 춘향이 몰라요? Ну, возлюбленный-то верность, преданность конфуцианская. То есть девушка была, любила одного парня, он там на государственную службу там ушел на экзамен сдавать. Здесь домогался другой, грубо говоря, но она сохранила верность, преданность. Тот пришел, злодей наказал, и все, они вместе. Вот вся сказка. Вкратце. 물어보자. понятно, 혹시 춘향전, 춘향가 아는 사람? Сказание Ан Чунхян, знаете? 아는 사람? Кто знает Чунхян? 오, 이럴 수가. 오 마이 갓. Почему не знаете? 그럼 이거 아세요? 춘향. 춘향. Не жена этого каменщика. 몰라? 아하, 그럼 이거 자, 판소리 들어봤어요? 판소리? Пансори слышали такие? 판소리 아는 사람? Пансори, что такое этот? Поют когда-то? Такая песня, поют? Жанр такой есть. 자, 제가 한번 сказание 해볼게요. 춘향. 판소리 해볼게요. Вот она сейчас исполнит. 이리 오너라 업고 노자. 이리 오너라 업고 노자. 사랑 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 내 사랑이야. 사랑이로구나 내 사랑이야. 내 사랑이로다. 아메도 내 사랑아. 네가 무엇을 먹으려느냐. 네가 무엇을 먹으려느냐. 둥글둥글 수박 국뽕지 떼뜨리
그리고 강릉백청을 따르르르르르르 부어씨는 발라버리고 붉은 점은 푹떠 반간짓으로 먹으려느냐 아니 그것도 나는 실수 그러면 무엇을 먹으려느냐 그러면 무엇을 먹으려느냐 모르겠다. 조금 배웠어요. Скромничать чуть-чуть. 자, 판소리는 우리 민족의 아주 오래된 노래입니다. Очень древний вот это как песня, сказание Чунхян. 근데 세계적으로 유명해요. Но на весь мир вообще-то уже известно 그 становится. 중에서 여러 종류의 판소리가 있는데 제일 유명한 게 춘향전이에요. 춘향가. Вот эта песня, как сказание Чунхяна, одно из 네네. произведений знаменитое. 춘향은 언제부터 유명했냐면 춘향전이 생긴 건 200년 전인데 Где-то 200년 200 전. лет назад, наверное. 세계에 퍼진 거는 1800년대부터 세계 여러 나라에 알려졌습니다. 1800년대. 1800년대. 자, 일본, 프랑스, 모나코, 뭐 러시아는 아니고 저기 프랑스, 영국 뭐 이런 데서 춘향 발레 공연도 했어요. 1930년대. Балет наш поставили даже, да. 네. Из- 굉장히 특별한 이야기인데 춘향 이야기를 가지고 프랑스에서 소설 이야기가 나왔고요. 소설책이 Даже есть 나왔고 это роман Чунхян, сказание 그거를 Чунхян. 바탕으로 모나코에서 발레 공연을 시작해서 Монако даже балет поставили. 예, 영국 아, 그리고 네. 또 저기 어디 핀란드 뭐 여러 나라에서 핀란드. 발레 공연을 했고요. Там этот, 지금도 많이 알려져 있어요. 프랑스까지. 예. в общем, до Франции дошло и так далее, известно стало. 그 춘향전의 배경이 되는 곳이 바로 여기 광안루입니다. Вот это место, реально событие здесь было. 네. 좀 встречались 더 они. 자세한 이야기는 박물관에 가서 그림 보면서 В 이야기. музей пойдем, там посмотрим картины, есть вот этой 네. девушки Чунхян. 따라오세요. 한번 해보세요. Идемте быстрее, а то свободного времени у вас мало потом останется. 아니 중국말 랄라이 하면 되거든. 랄라이 몰라요? Бай-бай. 파이파이. 랄라이 파이파이. 我们是靠人，我不是中国人。 자, 여러분. 자, 이 건물 이름 다시 한번 따라해 보세요. 광한루. 광한루. 자, 이 광한루는 옛날에 높은 사람만 올라가는 곳이에요. Это место, куда могли только знать, такие если поставили что 사또. подниматься. 지금으로 말하면 시장님 같은 Ну, 사람들. как 네. уровня мэра города, например. Такого типа. 귀족, 예, 귀족들만 아리스토크라치. 올라가요. 예, 양반들. Дворяне аристократия. 모여서 잔치를 하고 춤을 Праздники 추고 проводили здесь. 어, мероприятия. 네네. 그리고 또 시도 쓰고 Стихи 노래도 писали, 하고, песни 네. там. 그렇게 양반들이 즐기던 건물이에요. В общем, для дворян. 예, 이 조선 우리나라에서 가장 유명한 4대 유명한 두각 중에 하나다. 조선에서 가장 유명한 В 훌륭한. эпоху Чосон это одно из 4 таких мест знаменитых. 그런데 일제 강점기 때 일본 놈들이 이 누각을 아주 나쁘게 이용했어요. Но в эпоху, когда оккупация была, там, японская, как она говорит, твари, прям так и выразилась. 네. Другое название, это использовать здание в других целях. 일본 군인들이 여기 와서 이렇게 주둔을 했어요. 주둔을. Ну, вторжение было здесь японских солдат. 그 다음에는 일본의 그 재판소. Здесь 나쁜 как 사람 здание 잡아다가 суда и 재판소 как тюрьма даже 썼어요. была. 자, 위에 일본 사람들이 재판을 하는 곳인데 누가 잡혀왔냐면 조선 사람들이 잡혀오는 거예요. 대한독립 만세 독립운동한 사람들이 Борцы за 잡혀왔어요. независимость, ну, как здесь тюрьмы внизу, наверху суд как бы был, как тюрьма оборудована. Потом все убрали, конечно, что-то. 요 아래쪽이 감옥이에요. 이 아래. 재판을 기다리는 우리 그 조선 사람들이 여기 갇혀 있다가
재판소를 지어서 나간 다음에 여기가 완전히 엉망이 되어서 버려져 있는 것을 조선 사람들이 다시 옛날 모습으로 만드는 거예요. В общем, реставрировали обратно в нормальный вид. 네. Убрали лишнее. 그렇죠. 그때 특별한 건물을 작은 특별한 건물을 하나 같이 지었습니다. 이리 오세요. 어디다가 지었냐면 네네 됐어요 여기. 비스트로? 비스트로! 비스트로! 고려인을 뭐라고 해요? 러시아 말로 고려인. 뭐 이분들은 Корейцы? Корейцы. 까레이츠? Корейцы быстрее. 까레이츠 Быстрее. 비스트레이. 자, 이곳에 지금은 아무것도 없는데 Если ничего нет уже сейчас, да? 네, 여기에 한 90년 전에 작은 집이 있었어요. 제사 지내는 집이에요. 90 лет назад здесь небольшое здание было. 누구한테 제사 Место, где 지내냐면 поминали такое. 아까 우리 얘기했던 춘향이한테 제사 지내는 집이에요. Здесь это как поминание было вот этой девушки Чунхян. 네, 매우 유명한 여자하고 사랑 이야기의 주인공인데 일제시대 때 우리나라의 가장 유명한 이야기 속의 주인공이죠. 근데 그 주인공은 실제 있었던 인물이 아니에요. 근데 그 실제 있었던 인물도 아닌데 제사를 지내는 집을 짓고 거기에다가 그분의 그림을 영정을 그려놓고 제사를 지냈어요. Ну там утверждалось, что это не существовало якобы личности в реале. Там. А зачем тогда прям портрет был такой, поминание такое было каждый раз, каждый год? 왜 그랬을까요? Почему? 왜? Зачем? 자, 춘향은 그냥 러브스토리의 주인공이 아니고 변사또라는 나쁜 그 사또를 뭐라고? 나쁜 사또한테 끝까지 저항해서 사랑을 쟁취해낸 강력한 여자 인물이에요. Там, видите, по сценарию тоже девушка была, которая сопротивлялась там притязаниям вот этот, ну, богатый этот, как этот, типа мэр, что ли, можно назвать, тех времен. 그래서 Корейский. Он все ее купить хотел, принуждал, он до конца стоял и ждал своего возлюбленного. Ну, сохранял верность, преданность. 자, 100년 전 우리나라는 일제 강점기거든요. 일본이 우리나라를 지배하던 시기잖아요. То есть, ну, был как период оккупации, это, Японии, тоже там всякие неравноправные вещи навязали. 그래서 그때 남원 사람들을 중심으로 전국에 이렇게 판소리 하시는 분들이 아까 얘기했던 그런 판소리 하시는 분들이 돈을 모으고 뜻을 모아서 일본에 저항하는 우리의 정신을 표현한 거예요. 예. То есть, в то время вот это, как видите, Не, символизировало надеюсь, батарейки сопротивление, непокорность японским властям. И Мгм. вот этот пансури жанр, есть вот певцы вот эти, значит, пели вот это дело, денежку собирали, и это на войну шло, на вооружение и так далее, сопротивление. 그때 일본은 우리나라 사람들한테 우리 글자도 못 쓰게 하고 학교에서는 우리 말도 못 쓰게 하고 판소리 같은 것도 못 하게 하고 우리 것을 다 없앴어요. Эти японцы, значит, хотели что, уничтожить язык, это, запретили писать вывески на корейском, да, и так далее, там, вот эти искусства пытались уничтожить, там, песнопение и так далее. 그리고 한반도 안에서 독립 만세 운동, 만세나 이렇게 독립 운동이 거의 하기가 힘든 То 상황이었어요. есть тяжело было потом вести национально-освободительную борьбу внутри самой Кореи. За 그래서 пределы ушло. 예, 우리 민족의 문화를 지키는 게 거의 독립 운동이었죠. 그런 차원에서 춘향이를 붉은색 저고리와 파란색 치마를 입힌 태극을 상징하는 그런 옷을 입힌 춘향 그림을 그려놓고 우리 판소리 명창 대회 그리고 풍물 우리 민족의 그런 문화를 여기서 하면서 축제를 열었어요. Вот, значит, в те времена началось, что изображали этот Чунхян, национальный ханбок есть же, верхняя часть красная, низ синий. Что означает знать флаг Кореи же? это? 네. Вот, то есть все равно, значит, вот эти игра инструментов вот этих национальных тоже была, вот эти песнопения, там, вот это, поэмы, вот это все рассказы и так далее. Ну, в общем, воодушевляли народ таким образом. 예. Символично все было. 있어요. 예, 그때 이렇게 춘향이 이렇게 집이 이렇게 사당이 여기 있었고요. 그 То есть молельня 마당에 была такая небольшая. 이 나무를 심었어요. 이건 제가 쓴 책인데 제가 쓴 또 하나 예, 책에 написала эта книжка. 이 나무를 심었는데 이 나무가 바로 이 뿌리만 남았어요. Видите, это дерево было здесь 네. посажено, это корни остались. 이 나무의 진짜 이름은 자 우리나라 대한민국의 대표 꽃이 뭘까요? Какой национальный цветок Кореи?
대한민국의 꽃. 무궁화 맞습니다. 이게 무궁화 나무예요. 100년 된 무궁화가 있었는데 2년 전에 죽어서 뿌리만 남았어요. 바로 2 года назад 무궁화예요. 네. погибло дерево. 그리고 своджило 100 лет жить. 이렇게 마지막 꽃 피운 거예요. 이게 무궁화 꽃. Вот цвет цветов. 이렇게 무궁화. Роза Шарон, не знаю, 네, 이렇게 это 마지막 бизнес. Это как дерево. 2년 전에 마지막으로 꽃 피우고 죽었어요. 5 лепестков? Последний раз цвело и потом. 그리고 그 춘향 사당의 양쪽 출입문에 태극무늬, 요 태극을 양쪽 출입문에다가 Здесь на 태극무늬를 входе была 넣었어요. эта символика, как на флаге. 네. Этот круг. Вот такой здесь. 그러니까 예, 그냥 이쁜 춘향이한테 제사를 지낸 게 아니고 우리 민족의 정신을 지키고자 하는 뜻을 담은 То 거라 할 есть 수가 поминали 있어요. ее там и так далее, не потому что она там красиво распрекрасывала, а то, что это символизировало непокорность, верность, преданность нации. 네, 자세한 이야기는 박물관에 가서 Пойдемте 하시겠습니다. там еще музей расскажет. 이리 오세요. Что называется? Пойдемте, пойдем. 여기서 한번 저기 우리 장영배 선생님 보고 손을 좀 흔들어 볼까요? 자, 그래서 오시죠. 자, 원앙 암컷 수컷 원앙 국수예요. О, 화려한 새가 원앙의 수컷이에요. это мандаринки. Самец этот самый 네, 저기 разноцветный, 옆에 있는 такой 게 красный. 암컷이고. Самка попроще, самец разноцветный. 우리나라에서 원앙은 사이좋은 부부를 상징합니다. Утки мандаринки это символизирует верность, супружество. Хороший союз крепкий. Да. Ну, эти мандаринки. Там что у тебя? Понял? 자, 정자 한번 올라갔다 가야죠. Жена спрашивает, что там что-то зачем, ты что, он спрашивает, а есть у меня? Ну, я сейчас тоже тут иду на локации. С микрофоном, слышишь? Микрофон. 여기 한번 올라갔다 가실게요. 강한루는 아주 오래된 건물이라 많은 사람이 못 올라가요. Если многие не могут, то можно, 예, чтобы не статую сюда. 여기 올라가서 우리 조상님들처럼 한번 풍경을 Ну, 즐겨보시겠습니다. посмотрите, там пейзаж сверху. Вот так прям. 옛날 사람들이. Здесь важнее то, что под крышей орнаменты, таблицы с надписями. 사진도 찍으시고. 네. Фотографируется, говорит.
Здесь снимают обувь. 세일생 네, 이쪽에서 어떤 이야기할 거잘 들으시고. 같이. 여기 올라오니까 기분이 어떠세요? Настроение ощущение сюда уходит. На небеса пойдем. 좋아요? 네. 네, 풍경이 지금은 조금 멋이 없어요. Сейчас не совсем же такой вид. 옛날에는 훨씬 멋있었습니다. Раньше здесь много чего-то видно еще было, там пейзаж. 지금부터 한 80년 전, 60년 전까지만 해도 저 문이 없고 길이 없고 Там раньше ворот не было, тут 밖에 вход построен. 있는 요천 강물이 이 앞에까지 이렇게 То 흘렀어요. есть вот эта речная вода, она до сюда доходила, как канал, 그리고 что ли. 깨끗한 모래사장이 쫙 있었고요. 배도 왔다 갔다 했어요. Здесь даже корабли ходили, лодки ходили, там берег песчаный был там. 그리고 저 멀리에 산이 있는데 그 산 뒤에 지리산이라는 Там позади этих гор есть 한반도에서 Чересан горы. 예, 가장 높은 산이 저 멀리에 있고 이게 산이 쭉 둘러싸여 있어서 정말 하늘나라 달나라에 있는 정원 같아요. Че? Ставим на место. Кадр запорол? Я панораму буду делать. А, 이 건물은 1980년대에 지은 거고요. 저 광활루에 Это 올라가서 보면 80-х 훨씬 더 годах 멋있어요. построено. 네, 훨씬 더 멋있는데 Наводило. 저 광활루가 Вроде типа 40년대 копия того, 건물이라 похоже, чуть 예, меньше. 위험하니까 못 올라가게 해서 대신 여기서 즐길 수 있는 거예요. Безопасно, то есть много людей может рухнуть. Потом закрыли и как бы это. 자, 여기서 이렇게 여기서 그 판소리 공연도 하고 춤도 Вот здесь 추고 как сцена была, вот это пансури исполняют тоже песни, там танцы. 남원의 어, 시립 знаете, 국악단, развлекалась 시립 вот сидят, чайки, 음악단 там 이런 что-то. 국악을 하는 전문 단체들이 많이 있습니다. Здесь вот много есть этих 저도 거기서 ансамблей таких вот 판소리를 национальных, 배운 вот они исполняют. 이런 거 있어요. 이산저산 꽃이 피니 분명코 봄이로구나. 봄은 찾아왔건만은 세상사 쓸쓸하더라. 나도 어제 청춘일러니 오날 백발한심허구나. 이것도 유명한 판소리예요. 아, 제가 아주 조금 배워가지고 저는 매우 못하는 거예요. Я сейчас скромно так, Ага. не очень много. 네, 잘하는 분들이 저쪽에 계신데 시간이 벌써 없어서 나오고 지금 못 가서 제가 해드리는 거예요. Там есть, поэтому туда мы не пошли, вместо них я вот тут немножко исполнял. 네, 다음에 유튜브 검색해서 판소리 한번 들어보세요. YouTube зайдете, через интернет YouTube посмотрите, там пансури что-то. 네, 저쪽으로 또 가시겠습니다. Пойдемте дальше. это музей? Иван Чунхан. Ага. Именно ей посвященный. Ей это... Чунхан, это девушка. А, девушки. 그네. 러시아에 저 그네 있어요? в 그네? корейском стиле такие. Кне называется. 있어요, 러시아에 있어요? 비슷한 건 좀. 아, 그네 저 타봤어요? Кыне. Корейские качели. Ничего себе. Хм. Вернемся. 갔다가 와서 Да, потом. Какой 시간 좋다고. 네, 네. 화장실 여기 있습니다. 네. Кому? Туалеты здесь тоже есть, все. Музей заходим. 가레츠. 한국 사람은 고려인들 아. 옥수예요. 아, 가레츠. 가레츠 비스트레이. 비스트레이. 고려인들 빨리 오라는 뜻이에요. 가레츠 비스트리. Несколько раз, если повторять,
뭐래요? 뭐 자주 아, 선생님이시거든요. 아, 예, 예. 자꾸 뭐 뭐 감기는 뭐좀 잡히지. 아니 반복하시면 예, 맞습니다. 맞습니다. 벌써 네. 선생님이에요? 예. 중국말은 조금 하는데, 이 러시아 말은 전혀 몰라요. 기타이스키 говорит. 그래 это 되지? 발음도 좋으시네. 아, 그래요? 땡큐. 감사합니다는 뭐래요? 마시고. 바시보. 그거 알아요. 바시보. 자, 여기 그림은 조선시대 후기에 그려진 춘향전 병풍 그림이에요. эпохи Чосон, вот это картины. 네. 이 친구가 춘향이가 사랑하던 남자 이도령. Это и Орен, 이도령, возлюбленный 성춘향. вот этой Чунхян, который потом едет на этот экзамен 네. сдавать. 춘향전의 주인공이에요. 춘향전의 주인공이고 여기가 우리가 갔던 광활루. Вот это Конару, вот это и есть место. 이게 где они встречались. 오작교. Вот этот мост, видите, так как раз. 춘향이가 그네를 타고 노는데 너 이도령이 나갔다 왔어, 보고 한눈에 뿅 간 거예요. Он на нее с первого взгляда очень прилипнул. 네, 그래서 춘향이네 집을 이도령이 찾아가서 Потом он нашел этот дом, пришел к ней. 네, 그래서 둘이 이제 사랑을 하고 그날 바로 결혼을 하기로 한 거예요. Ночью потом решено было пожениться. По любви именно, обоюдно. 그런데 이도령은 매우 높은 사람의 아들이에요. Он очень по 신분이 높은 происхождению 사람. аристократ был, это сын аристократа. 그리고 춘향이는 기생의 딸이어서 신분이 매우 А у 낮아요. нее, 네. она была дочь этой кисен, гейши. Низкий уровень. считается. 조선시대에는 두 사람이 결혼을 할 수가 없어요. То есть 법으로 по времени 금지돼 не 있어요. допускался брак между неравный брак. сословиями. 네네. 그래서 둘이 몰래 결혼을 한 Поэтому 거예요. они секретно как бы там инкогнито так женились. 평생 헤어지지 않기로 약속을 Они 했어요. поклялись, что не расходиться никогда за всю жизнь. 그런데 이도령이 서울로 떠나버렸어요. Но пришло время, когда он должен был в Сеул отправиться там государственный экзамен сдавать. 네, 이도령의 아버지가 임금님이 불러서 한양으로 가버렸기 때문에 어쩔 수 없이 간 거예요. 어쩔 Вызвал 수 없이. король отца, и он тоже должен поехать, и еще тоже там будет. 네, 춘향이는 이도령이 가니까 나는 이 아가씨는 이렇게 머리를 옛날 사람들 아가씨는 머리를 이렇게 길게 만들어요. 결혼한 여자는 머리를 올려요. Кто 네. уже замуж уходит, прическу меняет. 저- Уже косичку делает. 춘향이는 이도령과 결혼한 여자라고 세상에 발표를 한 거예요. 발표를. Вот она всем объявила, что она уже замуж. 이도령은 다시 오겠다고 약속을 했어요. Он обещал, что вернется обязательно. 그리고 요 결혼 반지를 서로 나눠 Даже 꼈어요. 반지. обменялись они кольцами. 네, 사랑의 약속 반지를 나눠 꼈어요. Нефритового. 근데 여기가 죽었네. 나쁜 사또가 남원에 와서 Потом приходит этот, как сказать, плохой начальник, там ревизор и так далее. 춘향이한테 나랑 다시 Грубо 결혼하자고 говоря, 해요. положил глаз там на вот эту Чунхян, говорит, давай ты за меня там уже, ты моя будешь наложница, туда-сюда там. 내 여자가 되면 행복하게 Если 해주겠다. будешь моей, я тебя сделаю счастливой, типа, ну, куча обещаний, как обычно. 엄청 꼬셨지만 춘향이가 절대 안 된다 Она, 그랬어요. значит, сохраняла верность, отказ сразу моментальный. 춘향이가 끝까지 말을 안 들으니까 사또가 춘향이를 잡아서 죽이기로 했어요. То есть он вообще уже, грубо говоря, крышу снесло этому мужику, он его там в тюрьму посадил за отказ. 그리고 Собирался убить за то, что что-то ему отказали. 엉덩이를 이렇게 매를 Даже физические наказания, есть же наказание там, 감옥에 가둬버렸어요. даже в тюрьму бросил там побил. 네. 근데 아까 춘향이랑 결혼해서 서울로 떠났던 이도령은 서울에 가서 공부를 열심히 해서 Потом на 높은 экзамен 사람이 тоже 됐어요. ехал, он стал, получил высокую должность, сдав экзамен. Возлюбленный. 암행어사라는 높은 사람이 됐어요. Он ему ну, там, чиновником стал. 암행어사는 임금님의 명령을 받고 Секретный агент еще. 지방에 있는 사또들이 정치를 잘하나 못하나 몰래 감시하는 사람이에요. Следит за вот этими всякими другими. 그래서 이렇게 허름한 옷을 입고 다녀요. И вот он даже переоделся так, чтобы непонятно было, кто. 네, 이도령이 남원에 온 거예요. 그래서 자기 возвращается 여자 남원. 춘향이를 만나려고 온 건데 다 몰래 собирался встретиться с 허름한 его 옷을 женой. 입고 와요. 그리고 이 такой 동네 же 사또가 보이는 잘하는지 못하는지도 감시하고 있어요. И походу он следил за этим садом. 근데 여기 Указ 동네 короля. 사람들이 춘향이가 죽게 생겼다고 이야기를 해주는 И, 거예요. значит, ему передают, что
люди, соседи, там, то, что вот такая ситуация, что с твоей возлюбленной так поступили в тюрьме, там, и так далее. 그래서 Принуждает 진짜 감옥에 가보니까 춘향이가 이렇게 벌을 받고 있어요. Он пошел в тюрьму и действительно удостоверился, что это правда, что она в тюрьме сидит, 네. сохраняя верность. 목에다가 아주 무거운 나무를 끼고 лодку. 엉덩이 아야아야 하는데 이렇게 앉아 있어요. Попе надавали там. 머리를 이렇게 풀고 이게 в 다 таком виде очень распущено. 그 춘향가 판소리 춘향가에 다 나오는 내용이에요. 이때 어떤 노래를 부르냐면 вот это все описывается. 이때 춘향이가 자기 애인을 부르면서 이도령을 그리워하면서 부르는 노래가 있어요. Есть песня, где она поет, что 이게 возлюбленный 굉장히 скучает. 유명한 노래인데 이렇게 불러요. 쑥대머리 귀신 형용 정막 옥방의 찬자리에 생각난 것이 님뿐이라 보고 지고 보고 지고 보고 지고 한양남군을 보고 지고 이러면서 울고 있는 거예요. 그때 이제 이도령이 오는데 암행어사라고 얘기를 안 해요. 드디어 사또 생일날 이도령이 나쁜 사또 Вот видите? 여기 광활루 Вот это Помару, как раз 광활루에서 это место, где мы были. Там 사또가 устроил себе пир, в общем, такой 생일 잔치를 하고 있는데 взяточник и так далее, преступник был. 이도령이 와서 왔다가 딱 살펴본 다음에 드디어 나쁜 사또인 걸 확인하고 Узнал, что это плохой человек, 자 преступник. 혼내주러 가는데 혼자 갈 수 없죠. 자기 부하들을 Он 불러요. позвал, значит, слуг, там, 부하들과 людей. 함께 뭐라고 하냐면 Если его арестат, потому что в одиночку это... 팔로미 따라해보세요. 암행어사 출도요. Повторяйте за ним. 암행어사 출도요. 이러면서 Преступников в тюрьму. 들어가서 나쁜 사또들을 다 잡아요. В общем, всех этих там плохих, а из во 네, главе 나쁜 с Сатом. 사또들을 다 잡아요. Все 나비가 오면 움직이는 그림이라 Если там 이게. бабочка летает и оживает картинка, это долго 저기 ждать. 그림. Потихоньку идет. 그리고 난 다음에 춘향이를 이제 데리고 오는데 이렇게 춘향이가 앉고 나쁜 사또가 이렇게 와요. Значит, Сато, этот, главный, плохой человек, короче, который начальник, он связанный сидит, как 네, преступник. 춘향이를 Чулкан позвали там рядом. 구해서 춘향이와 함께 서울에 가서 행복하게 Забрал, 살았답니다. значит, свой возлюбленный, Чулкан, все в столице, там счастливо живет. Хэппи-энд. 애기도 많이 낳고 Детей много. 예, 그렇게 살았어요. Так. 자, 이런 이야기가 이러세요. 저렇게 뒤쪽에서야만 여기 다 보일 수 있다고 뒤쪽으로 여기 가리면 안 보이니까 오케이 거기 Сюда пройдемте, чтобы вам все видно было. 가까이 오면 안 보이니까 자 세계 속의 춘향전 Ну вот уже это распространилось дальше, вот эта вся корейская версия. В Вьетнаме, там, в разных странах об этом узнали. Уже популярный такой стал роман. 요거는 1882년에 일본 아사히 신문에 연재가 된 Даже в Японии 춘향전이에요. 1880 там, каком-то году уже в Японии даже в газете написали там про вот это, что 네. в Корее есть 그리고 такое. 1892년에 프랑스에 발간된 Франция тоже в конце 춘향전이에요. 19 века тоже это появился. 그러니까 조선 선비 중에 오리코는. 홍종우라는 사람이 프랑스에 갔는데 프랑스에 가서 우리 민족을 가장 대표할 수 있는 이야기 춘향전을 프랑스 말로 만든 거예요. То есть на французский язык перевели это все дело, чтобы французы знали, что это такое. 네, роман. 이거를 보고 1920년, 30년대에 발레 공연을 사람들이 하게 됐어요. Ну, в общем, и 유럽 사람들이. балет поставили. 네. 그래서 영국, 모나코, 프랑스 이런 나라에서 춘향전 발레를 하게 된 모나코, 겁니다. 네. 근데 2차 세계대전이 일어나면서 발레 공연이 사라져요. Но потом, когда Вторая мировая война началась, это перестали это пока исчезло. 네, 근데 1950년대에 다시 발레 공연을 했고요. 그건 1990년대에도 했습니다. 네, 그런데 안타깝게
유럽 사람들은 조선을 모르잖아요. 일제시대 때 조선이란 나라도 없었고 조선을 몰라서 이 춘향전이 다 중국의 이야기인 줄 알아요. Они думают, что это Китай и 음, Корея. 그래서 Европа 너무 всё. 안타까워요. 그래서 지금 다시 춘향전 이야기가 우리 한국의 이야기고 남원의 이야기라는 걸 알리는 게 필요해요. Ну, теперь надо еще больше про это говорить, что там неверного толкования не было. 네. Это корейское все, вот Намон город. 여러분들도 많이 알려주세요. Передайте остальным соседям и так далее. 네, 감사합니다. 네, 하나코스입니다. 자, 아까 제가 말한 춘향이를 그려놓고 제사를 지냈다고 했죠. 어떤 춘향이, 여기도 춘향이, 여기도 춘향인데 어떤 춘향이를 먼저 놓고 제사를 지냈을까요? Какой это портрет был? 오케이. 붉은 저고리, 파란 치마. 이렇게 우리 민족을 상징하는 이런 춘향 옷을 입고 춘향 결혼한 반지, 이도령과 낀 반지, 결혼한 모습을 그런 머리 이렇게 올렸고요. 머리 이렇게 올렸어요. 머리 올린 결혼한 부인으로서 어사 부인으로서 춘향이를 그려놓고 제사를 지낸 게 우리나라 최초의 축제 춘향제의 시작입니다. Поэтому фестиваль был тоже. То есть Чунтян и это поминание тоже там все. 그런데 일본이 일제강점기 때 일본이 아주 나쁜 짓을 했어요. 이 춘향이가 멀쩡히 있는데 춘향이를 다시 그려라 그런 거예요. Потом там под влиянием японской власти там сказали, чтобы нарисовали еще один портрет Чунтян, такой же, видите, в другой одежде. 네. Символику убрать. 일본 사람 중에 아주 높은 사람 하야시 시게조라는 아주 높은 사람이 일본에 충성하는 그런 충신 같은 아가씨 춘향이로 결혼하지 않은 아가씨 춘향이로 새로 그리라고 해서 이렇게 그렸어요. 그리고 이거를 뒤로 몰아냈어요. То есть вот этот портрет как бы убрали, чтобы он главным не был, вот это вот пусть будет главный там. 그리고 Там символику-то убрать, смысл, чтобы потерялся. 네, Влияние 춘향제도 японское какое-то написано. 판소리와 우리 민족 문화를 이렇게 하는 잔치였는데 그것을 일본식의 축제로 많이 변질을 시켜버렸어요. Вот начали искажать там все это дело, японский лад. там. Здесь кольцо Свои не нарисовали, фестивали. да? Да, видите, уже одежда И другая. кольца нет, да? Ну, пандитов прям. 반지도 없고 결혼하지 않은 네. 이런 이야기가 지금까지 남원에 별로 우리나라에 별로 안 알려졌는데 제가 이 책을 쓰면서 계속 연구를 하고 일제시대 때 신문을 찾아냈어요. Он нашел 이거를 вот эти газеты, которые выпускались в тот период оккупации, да, что 네, 이 그림을 새로 그리게 한 하야시 시게주의 인터뷰 기사, 제 큰 там 신문, доказательства. 예, 일본 신문을 찾아내서 그 역사를 다 알게 된 거예요. То есть вот эти факты раскрываются сейчас и так далее, ну, чтобы истинный прозвищ. Вот, Доказать, да? вот этот Да, портрет, да. оригинал, а тот уже потом. 그래서 일본이 우리나라만 빼앗은 게 아니고 우리의 정신을 지배하기 위해서 이렇게 문화도 다 바꿔버렸다는 걸 Японцы 말씀드리고 пытались 싶어요. уничтожать культуру, духовность уничтожить, да, и так далее, чтобы поработить страну, надо уничтожить там религию, забрать, да, свою насадить там и так далее. 하나 찍어줘. Потом я тебя. Чтобы удобнее было. Теперь я тебя. Давай. А вот домик, соломенная крыша, фундамент, панели. Да, это все, конечно, новодел. Забор соломы выложен сверху. Вот такой вот огородик.
Хозпристройка. Ага, вон конура. Вот такой вот домик по краям. И камеры. Так, собирают нас, надо идти. Идем дальше. И попадаем мы, по-моему, во дворец. Ага. И попадаем мы во дворец. А, нет, мы выходим. Куда мы идем? Так, это сам Намвон. Небольшой маленький город на юге. Так, светофора нет. И машины нам не уступают. Никто не уступает. Деревня. Деревня не уступает. Но это не работает. Здесь кто первый, да. Так, а куда мы идем? На автобус? А, мы все. Значит, экскурсия в этнической деревне закончилась. Белые корги. Фонтан с драконом. Так вот разрисованы края. А вот не работающий. 남원의 옛날 이름이 용성이에요. 용성. 드래곤 어떤 성? 드래곤 캐슬? 드래곤 캐슬. Мгм. Это почти, наверное, центр Намвона. Апатов нет, одноэтажный, скорее всего. Ну, не одноэтажный, а застроен виллами. А нет, вон они апаты. Да, я думаю, мы сейчас в крепость поедем. Да, мы к автобусу идем. Все, садимся в автобус и едем в Намвонскую крепость.